Kaswertres, welcome back to Lunatics TV. Naatay pahabol ron pang 2 PM draw. Sa dili pa ko mohatag, shout out daay ko sa ahong top fan nga si Sir Caparada from Andabajang, Bohol. Hello sa taga Bajang diha. Kaway-kaway naman dyan. Okay. Muhatag ta sa atong pahabol sa 2 PM. Ang atong pahabol karon 132. Eight, 7, 9. Ug si 873. Mao na atong pahabol sa 2 PM. Ug don't forget to subscribe and share my video. Sa wala pa nakasubscribe sa akong channel, subscribe na mo mga idol. Okay, dinhi lang ko taman. Again, good morning and God bless. Bye-bye.